my channel. Welcome back to my channel with Mr. Olwan Simbolon, Fun English Learning. This is chapter 2 for 9 graders in English Learning. Ini chapter 2 sudah masuk mengenai narrative and recount text. Mari kita compare. Let's compare. What is the difference between narrative and recount text? Ini kita udah masuk mulai ke bab 2. Video sebelumnya chapter 1. Ini sekarang udah chapter 2. Chapter 2. Kepada kelas 8 nasional. Membedakan perbedaan antara teks naratif dan teks recount. Narrative text and recount text. Let's see one by one. Narrative text, it seems to refer more to the fantastic setting or beings. We call it fiction. Berarti teks naratif ini lebih tampak sebetulnya lebih kepada fantastik, fantasi. Setting-setting atau tempat-tempat yang fantastik atau keberadaan being, keberadaan sesuatu yang fantastik, maka kita sebut fiction, teks fiksi. Jadi tidak ada fakta, no factual being in the narrative text. Tidak ada keberadaan yang sebetulnya. Itu hanya ada di fantasi, fiction. And next, the function of the narrative text, the purpose is to entertain the readers only. Berarti tujuan teks naratif apa? Terutama menghibur, karena ada di situ kelucuan. Besides entertaining, also to get the moral value. Selain juga menghibur, kita pasti ada perumpamaan nilai-nilai moral di dalamnya. Next, how about recount text? To retell past event. Menceritakan kembali peristiwa-peristiwa yang lampau tapi factual. Berarti benar. Sudah benar terjadi di masa lampau. Diceritakan ulang. Next, the facts of life. Berarti peristiwa-peristiwa kehidupan seseorang yang sudah terjadi di masa lampau, diceritakan mungkin dalam sebuah kesaksian, itu dari recount text. Next, berarti kita namakan apa? Non-fiction. Berarti recount text itu adalah non-fiction. Next, di dalam recount text itu events in the recount text, events in chronological order. Jadi kejadian-kejadian itu diceritakan secara kronologis. Gak boleh lompat. For instance, dari lahir, birthday, dan teenager, dan college kuliah, kemudian kerja, berurutan. Jika itu riwayat hidup seseorang. That's why you tell about figure. For example, Amy Vitale. Amy Vitale, this is a figure. Ini nama seseorang yang dianggap tokoh. Also, biography of Albert Einstein. Biografinya Albert Einstein. Albert Einstein itu bapak bom atom, bapak teori relativitas dunia. Itu kalau kita riwayatkan biografinya, itu termasuk recount text. Itu factual. Jelas ya perbedaan. So now, example. Let's see example in the narrative. Hansel and Gretel. Ini cerita dongeng Jerman tentang Hansel dan si Gretel. Sang Kuryang. Oh, semua orang Indonesia tahu. This is a folk tale from West Java. Cerita rakyat dari Jawa Barat. Sang Kuryang. Kita tidak tahu benar atau enggak. Tapi yang jelas ada dongengnya. Ada cerita rakyat di Jawa Barat. Berjudul Sang Kuryang, nama orang. Berarti lihat bedanya, ini dongeng, ini fakta di waktu lampau.
Next, let's have a look the next text from the short 2014 national examination, and one more from the source www.amipitale.com. We will talk about what is it text about. Tentang apa teks itu? Mari kita coba baca dua contoh, satu naratif, satu recount text. The first, Manik Angkeran heard that his father got some jewels from a dragon that lived in Mount Agung. So he stole his father's bell and went there. When he arrived at Mount Agung, Manik Angkeran rang the bell. The dragon knew him. It gave him some jewels. Suddenly, he had a bad idea. He wanted to kill the dragon and stole all its jewelries. The dragon knew his plan and it killed Manik Angkeran. Siddhimantra was very sad. He asked the dragon to bring his son back to life. The dragon agreed with one condition. They had to live in separate places. When Manik Angkeran came alive, Siddhimantra drew a line between them on the ground. From the line, water flowed out. Soon it became a river. Finally, it became a strait and separated Java from Bali. Today people call it Bali Strait. Jadi ini cerita tentang bernama Manik Angkeran, anaknya Siddhimantra. Mendengar bahwa ayahnya punya beberapa perhiasan berasal dari seekor naga yang hidup di Gunung Agung. Maka dia curi bel ayahnya dan pergi ke Gunung Agung, ke sana. Ketika dia tiba di Gunung Agung, si Manik Angkeran berlari sambil dragon mengenal bel itu, dia memberikan perhiasan-perhiasan karena kebiasaan seperti ayahnya. Tiba-tiba dia punya pikiran buruk nih, si Manik Angkeran ini. Dia pingin membunuh si naga dan mau mencuri semua perhiasan-perhiasannya. Dasar serakah ya. Lalu naga mengetahui rencananya dan naga membunuh Manik Angkeran. Siddhimantra ayahnya sangat sedih. Dia meminta dragon kembalikan kembali hidup anakku dong. Naga menjawab setuju dengan satu syarat. Mereka harus hidup terpisah di tempat yang pisah, berbeda. Ketika Manik Angkeran hidup kembali, Siddhimantra pun menarik garis di antara mereka berdua di atas tanah, ditarik garis. Mungkin namanya ayahnya ini kan sakti. Dari garis itu keluarlah air muncrat, float out di garis yang ditarik oleh ayahnya, yaitu Siddhimantra. Segera menjadi sebuah sungai lah air itu. Akhirnya itulah menjadi selatlah air sungai itu dan memisahkan Pulau Jawa dari Bali. Maka hari ini orang menamai Selat Bali. So, what is the main idea of the program? What is the text about? Let's answer. What is the text about? Tentang apa teks ini? This is about the greediness of Manik Angkeran. What's that? The greediness
of Manik Angkera, keserakahan Manik Angkera, the greediness. Next, let's see the text about the figure Ami Vitale. Ami Vitale is an icon, ambassador, and National Geographic magazine photographer. Her photographs keep true to her belief in the importance of living in the story. In 2009, after shooting a powerful story on the transport and release of one of the world's last white rhinos, Ami shifted her focus to today's most compelling wildlife and environmental stories. Her photographs have been commissioned by nearly every international publication and exhibited around the world in museums and galleries. She recently joined Ripple Effect Image, an organization of female scientists, writers, photographers, and filmmakers working together to create powerful and persuasive stories about the hardship women in developing countries face and the programs that can help them. This is the text about the figure Ami Vitale. Ini teks tentang profil atau figur Ami Vitale. What is the text about? So we can answer. The text is about a profile of Ami Vitale that tell someone in the career path and what is someone do in her life. What is Ami Vitale do in her life? Ini contoh adalah teks recount yang diceritakan tentang Ami Vitale dari awal karirnya tadinya menjadi fotografer menjadi anggota wanita, organisasi wanita yang melihat keprihatinan tentang kehidupan wanita di negara-negara sedang berkembang. Ini satu contoh bahwa teksnya, kalau di dalam kedua teks ini adalah simple past banyak. Mari diamati, keep watching from the beginning to the end of the video so you know clearly about the content. God bless you.